Ini dia pembahasan akun Google untuk Oppo A57. Setelah di reset terkena akun Google-nya. Kita pilih bahasa, terus lokasi, terus hubungkan sama wifi, lanjut lagi. Masih menunggu dulu. Ya, ini dia terkena akun Google ya, nggak bisa masuk menu. Pertama-tama kita ke ini bagian wifi, terus ke tambahan jaringan, terus klik sembarang aja, terus bantuannya di blok tadi kata-kata sembarangnya. Di sini di menu Google kayak gini, kita ketikkan di sini tulis setting, atau nanti keluar setelan ya, setelan, pilih setelannya, lalu ke setelan tambahan, lalu ke buat cadangan dan reset. Kita akan meresetkan, tapi di sini kita on-kan dulu, terus ini matikan, ini juga matikan. Oke, ke pengaturan pabrik, hapus semua isi dan pengaturan ini ya. Ini hapus nanti semua yang ada di sini itu hapus semua. Ya emangnya karena sudah di reset kan. In my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Dari Oppo A57 terangkut akun Google. Terima kasih, salam sukses, salam bahagia, teknisi pemula Megasel. Fearless.